सरकार को लाज नहीं जितेबले डायरिया चली जितेबले गण दुष्कर्म बढ़ी बढ़ी चली देश विदेश रु जितेबले ओडिशार ख्याति उपरे आंच आसुची विभिन्न टिप्पणी मान आसुची सेतेबले उत्सव मनइबारे लागिचती मोहन माझी सरकार। छात्र छात्री माने श्रेणी वर्जन करिवे, पिकेटिंग करिवे, कला ब्याज परिधान करिवे, कुश पुतलिका दाह करिवे, एभली विभिन्न कार्यक्रम आगामी 25 तारिख दिन अनुष्ठित होबाकू जाउची। विशेष करके छात्री मानकू ऊपर जो असदाचरण करा जाउची, गण दुष्कर्म करा जाउची, यह ओडिशार चित्र को मानचित्र भारतर मानचित्र रे विश्व मानचित्र रे निंदित करूची। जो भली भाबे प्रत्येक दिन ओडिशार छात्र छात्री माने कॉलेज जाउथवा बेले छात्री मानकू जो भली भाबे अघटन घटुची, तांको सहित फिजिकल असल्ट करा जाउची, तांको ऊपर दुष्कर्म करा जाउची। प्रत्येक दिन विभिन्न जिला आपण माने देखुथिबे केउठी माइनर स्टूडेंट को रेप करा गलानी, कोठी कॉलेज जाउथवा छात्री ता बंधु सहित जेतेबेले कुआडे जाउची सेठी ताकू रेप रो सामना हबाक पड़ुची, दुष्कर्म रो शिकार हबाक पड़ुची। आ विरुद्ध रे आमे आगामी 25 तारिख दिन स्वर उत्तोलन करिवु एवं मोर अनुरोध रहिबो ओडिशार समस्त छात्र छात्री मानु आमे मिलित भाबे स्वर उत्तोलन करिबा। ओडिशार युवक छात्र माने एक दृढ़ भाव में विरोध करेंगे एवं मोहन माझी सरकार को कड़ा जवाब देवे। महिला मानक उपरे एवं छात्री मानक उपरे दुष्कर्म एवं गण दुष्कर्म करा जाउछि एवं एभली एक स्पर्शकातर संवेदनशील घटना उपरे मोहन माझी माननीय मुख्यमंत्री हाथ टेकी देइछन्ति। आपण जानिथिबे जे गोपालपुर रे जो भली भाव में जने छात्री को तांको सहपाठी गछरे बांधी देकी जनक पर जणे जो भली भाव में विभत्स भाव में गणधर्षण कले या ठारू लज्जाजनक घटना ओडिशा पई एवं ओडिशार छात्र समाज पई किछि न थाई पारे। आपण माने देखुथिबे प्रत्येक दिन दुष्कर्म, गण दुष्कर्म, हत्याकांड, अराजकता, चोरी, डकायती, राहाजानी सबु दिन पृष्ठा मंडन करुची दैनिक संवादपत्र मानकर एवं टीवी चैनल मानकर। आपण देखिबे जे प्रत्येक दिन 15 जन रु अधिक महिला मानक उपरे एवं छात्री मानक उपरे दुष्कर्म एवं गण दुष्कर्म करा जाउछि एवं एभली एक स्पर्शकातर संवेदनशील घटना उपरे मोहन माझी माननीय मुख्यमंत्री हाथ टेकी देइछन्ति। सरकार को अपारगता स्पष्ट भाव में बारी हो जाउछि। सरकार नीरव दृष्टा साजिचन्ति एवं शासन कल पुलिस प्रशासन सबुकिछि वर्तमान अचल हैला भलिया लागुछि। आपण जानिथिबे जे गोपालपुर रे जो भली भाव में जने छात्री को तांको सहपाठी गछरे बांधी देकी जनक पर जणे जो भली भाव में विभत्स भाव में गणधर्षण कले या ठारू लज्जाजनक घटना ओडिशा पई एवं ओडिशार छात्र समाज पई किछि न थाई पारे। अंजना मिश्र घटना ठारू मध्य ये पळीगला। केवल गोपालपुर नुह आपण देखिबे केउझर ठू आरंभ करी बालेश्वर ठू आरंभ करी नीलगिरी ठू आरंभ करी विभिन्न जगार एई रेप मर्डर एवं विशेष करके छात्री मानकू ऊपर जो असदाचरण करा जाउची, गण दुष्कर्म करा जाउची, यह ओडिशार चित्र को मानचित्र भारतर मानचित्र रे विश्व मानचित्र रे निंदित करूची एवं एई भली जो परिस्थिति सृष्टि होईची ताकू केबे भी युवक एवं छात्र समाज ताकू आदौ ग्रहण करि पारु नांती एवं एई घटना को नेकी आमे तीव्र मात्रा रे विरोध करिवु एवं जो पर्यंत प्रशासन न चेतिची से पर्यंत आगु को आंदोलन जारी रहिबो। एवं मु आपन को कहि रखे जे विगत दिन मानकरे आपण देखिबे जे आमे विधानसभा बाहर ए आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं विशद भाव में आमे आलोचना करिचु, सरकार को चेतावनी देइचु, किंतु सरकार उत्सव मनाउचंती गण धर्षण उत्सव। सरकार को लाज नहीं जेतेबेले डायरिया चली
ଯେତେବେଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ପଣୀ ମାନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ମନେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଇଜା ହେଲା 13 ଦିନ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନେଲନି, ଅଟକେଇଲନି? ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, 6-7ଟା 8ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲା, 10 ଦିନ ପରେ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, 12 ଦିନ 13 ଦିନ ପରେ 14 ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ। ଏ ନାଟକ ଆଉ ପ୍ରହସନ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆର ତୀବ୍ର ଜବାବ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆଜି ଆସ୍କାରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଆଜି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ। ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ଟିରୁ ଅଧିକ ମର୍ଡର ଏବଂ ରେପ୍ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମର ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପିକେଟିଂ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 50 ଜଣରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆସ୍କା ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର ଦାୟୀ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣଧର୍ଷଣର ସରକାର ପାଲଟିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ କେବେ ବି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଆଣିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ କରିବେ, ପିକେଟିଂ କରିବେ, କଳା ବ୍ୟାଜ ପରିଧାନ କରିବେ, କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବେ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। କେଉଁଠି ମାଇନର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ରେପ୍ କରାଗଲାଣି, କୋଉଠି କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରୀ ତା ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ସେଠି ତାକୁ ରେପ୍ର ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀ ମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେପ୍ କେସ୍, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଷ୍କର୍ମର ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜର ଶିରୋନାମା ପାଲଟୁଛି, ଖବରକାଗଜ ମଣ୍ଡନ କରୁଛି, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଡାକରା ଦଉଛୁ।